Está haciendo la votación para el referéndum de él, para que él pueda seguir en la presidencia. Toda esta gente que están aquí están votando por eso. Sí, están votando por eso. No solamente hay gente aquí que está votando por Chávez, gente que dice que no quieren que él siga, pero yo defiendo la revolución bolivariana y estoy aquí por Chávez. Estamos aquí celebrando la democracia y la soberanía de Venezuela, de este pueblo inteligente, progresista y que hoy celebra una elección que ellos desean extender la administración de su gobierno. El derecho de seguir 10 años más de revolución, 10 años más de ayuda para la clase trabajadora. Gracias. Soy venezolano. ¿Cuál es su nombre? Víctor Baillán. Se va. ¿Y qué hace aquí en el Congreso? Vine y voté por la enmienda constitucional a favor de la enmienda. ¿Qué va a hacer proselitismo? Estoy expresando lo que queremos expresar. Pero eso es el letrero de No creo. Ya votamos. Chávez no se va. Chávez no se va. Chávez no se va. Jamás será vencido. El pueblo unido. A la gente venezolana que ellos digan lo que ellos quieran en estas elecciones, que realmente que tienen elecciones que han mostrado ya de ser ya limpios, ya claras, y para nosotros aquí lo que debemos hacer como estadounidenses o aquí en Estados Unidos es simplemente dejar la mano para que ellos hagan sus elecciones, y ellos sí pueden, eso sí es lo más importante. Yo estoy aquí en soporte de la revolución bolivariana, porque hay muchos pobres que sufren con el imperialismo, y Chávez es la cara del pueblo. Así que estoy aquí soportando la revolución bolivariana por los pobres. ¿Y cómo los demás en el mundo pueden soportar esta causa? ¿Cómo fue? Los demás en el mundo que vean esto, ¿cómo ellos pueden soportar este movimiento? Bueno, yo creo que la revolución bolivariana es un ejemplo para los pueblos del mundo, para todos los pueblos del mundo, que se paren contra el imperialismo y la separación de la clase. Chávez no se va. Chávez no se va. Chávez no se va. Chávez no se va. Sí con Chávez. 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 I'm here to support the revolution in Venezuela, and I hope this referendum passes so that Chavez can have the right to stand for re-election. And I think the importance of what's going on in Venezuela is very important for workers and young people here in the United States, because here the same big corporations which ruin life in Venezuela are ruining life for workers and youth in this country. Unemployment's growing, wages are going down, we're losing our health care, we need to fight back. Venezuela shows a way forward. How do you think that we could enlighten those that's unaware and are voting against the referendum? What's that? I'm sorry. How do you think that we could enlighten those that's unaware and are voting against the referendum? I think the people in Venezuela, I think they're the people who are in the PSUV, which is Chavez's party, Socialist Unity Party. I think they're trying to educate the people that real democracy means you have a right to vote for somebody, right? Not just the right to not vote for somebody, but also the right to vote for somebody. And then if you want to improve things, which things have been improved in Venezuela, literacy is up, healthcare is up, all kinds of things have vastly improved in Venezuela. If you want it to keep going that direction, you got to vote for this referendum. If you don't, then if these right-wing people win, it's going to start sending things backwards, and that's not what people need. They don't need to go back to the bad old days in Venezuela. Thank you. El socialismo viene y nadie lo detiene. El socialismo viene y nadie lo detiene. El socialismo viene y nadie lo detiene. El socialismo viene.
tenemos un gran escaño que es la ignorancia política, especialmente que la gente de la oposición, ellos luchan para continuar con su dictadura, porque ellos están bien económicamente, ellos tienen todo lo que necesitan, pero que se olvidan del pueblo, el pueblo necesitado y oprimido, que a veces no tienen la necesidad básica como una educación, tratamiento médico, y a ellos no les importa, ellos lo que desean continuar con la batuta de la dictadura, pero que se olvidan del pueblo, de la gente que necesita, la mayoría del pueblo. Eso es lo que tenemos que apoyar siempre, eso es lo que necesita que la revolución continúe. ¡Que viva la revolución bolivariana! We have to understand the fact that you have to deal with history. And no one gives up power voluntarily, even when they know better. So what you're dealing with, the ignorant ones, you got, those on the opposition here. This is the class of people who've been in power for centuries. And they're not inclined to share power with the board. It's always been that way. You have to understand that. So you basically try to rally the masses of the people who are mainly the poor and those who are out here struggling, trying to make a better way of life, and get them on your side. The bourgeois can always be the bourgeois. Because you have education don't make you bad, it all depends on how you use it. But you've always had that class struggle between the rich and the poor, the privileged and the unprivileged. You have to understand that historical process. I'm almost 70 years old. I've been in this struggle since the 1950s. Started with voter registration, down south where I grew up at. I met Martin Luther King when I was 13 years old. Malcolm X, a little bit later. This is a long struggle. You have to understand it's not going to be resolved overnight. The main thing is to stay focused and fight support those people like Hugo Chavez. Fight for the poor. Fight for the dispossessed. For me, we're here to support the Bolivarian Revolution. Basically the Chavez government, and in particular because he is the first government that is beginning to recognize the fact that there are Afro-Venezuelans in the country. We have black people that have been there for centuries, getting into slavery, and we're beginning to do a lot of work with our brothers and sisters in Venezuela. And Chavez's government has already passed parts of their constitution to support that move, and he himself has admitted that he's of African ancestry. So I'm here to support that move, in terms of Pan-Africanism. Venezuela does recognize that. That's why I'm here.